Tripramo Thayakare BGPO Banaram Laika ADC MDC Sodagor Koloite ADC EM Ononto Deborma Abono Karibotai Bukabang Manetaro Banaram Lemani Nutui Kaisa Panda Juk Laika Krishnanogorni BGP Office Oro Faimanja Faika Boromgrang Dr. Manik Shaha BJP ni Hastini President Rajiv Bhattacharya Tei Minister Prashanjit Sinha Roy Angkok boromai puja sanai ulo wani dongni pokai pok puja jadi Tripura jadi Chief Minister atau Tripura jadi BJP Presiden tei oro jadi Minister Sonai jadi XM enggak jadi MP borong itu nona puja sawari juga hari baru nona ang sana nai ang tangi BJP pakai ang prothom Tripura jadi prothom tunggu Tripura saruni andolon kaya yang si prothom ang pos polisim kaya di mana last moment ang Unisho radano sini bawa radano bibi bersama mai poin kali ini bibi okra sini man dengan bibi okra no supaya ini kongres terang Apro Congress kaya last ewisha bin apro BJP vote dikha ge Congress bongda BJP bongda boleh vote dikhe to BJP bongda ani bakhawata ano seat dikha ang pula 3 बार विधानसभा बचाजाक 2 बार एडीसी बचाजाक 1 बार पार्लियामेंट बचाजाक 6 बार बुथ बचाका लास्ट 7 नंबर लागी हुई लास्ट टाइम एडीसी बचाका आनो बहुत चीनी बुबाकारा आनो साका तो उन्होंने मंत्री नहीं किंतु वो आनो पुला मंत्री आराई बसरी परे आनो मंत्री दिखा किंतु बुबा कारण आं तातानो साइमिया बिन बुमा खांमै आं पुला बुद्धि दिमाने अबले सत्य कमा साइखाने किंतु बानो आराई बसरी परे मंत्री दिखा जे मंत्री दिखा दिदु कुट करे साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी दिदु शिक्षा बाहिके मंगमा डिपार्टमेंट संबंध आते कैसा दिखा नो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बिजनेस बोलिबो लैब्स कोऑपरेटिव और बसर 30 लाख टाका बसर रिउरां आबोबा कोऑपरेटिव रिउनो पाइथों जनगणनि सामुं खायनानै आं कुनु सुजुग मालिया बरं ओंखाय जेखाने साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी अनेक बार फाइल दरकार किंतु फाइल कुनु दिन बिल थाया आं फाइल सय मेगा मा खाया अथच मंत्री गाड़ी न फंगां अथच सबसे सीनियर आं एडिसिव आं टाउन मिनिस्टर एडिसिव आं सबसे सीनियर आनी 76 इयर्स का राजनीतिक आं 50 बছর खाया अनेक किसी कष्ट खाया बुफां तलाव फुगा आंडर गोनो आफ्टर 8 इयर्स तक आनी लाइफ बहुत पेरेंटिक लाइफ किंतु बुबाकाराना आं जे सामानि बुबाकाराना जेटा आं বিশ্বাস केमेनि आं बरो बारबार साका बुबाकारा ना आं नो कोक सावो नों जेखेबानो आनो कायसा काहाम पोस्ट दिरि डिपार्टमेंट इंगेस बो आनो तेरिना सया ओ दुइटा बायनो लास्ट मोमेंट आनी सबसे नांमानि गाय थांनाय 2 मास जागां 3 कोटी टाकानि একটা প্রজেক্ট নামকা সুলার 28টা স্কুল সুলার দেনা বাকি 28টা তিনি কেন্দ্র দङ 28টা সুলার দেনা বাকি 3 কোটি টাকা একটা প্রজেক্ট লিখা অথচ কক সালাইকা সিএম আং এবং তিনি সিউ ভাই সিউ নিজি গসিমজা রিনা হিনি আং সাকা লাস্ট পাইথার কমল আর ওই বয়স অন্তত একটা কিছু বড় বড় সাহায্য খাই থানায় একটা স্কুলও যদি আং 10টা বা 20টা খাই সুলা নি থাকায় ए बुरा मानुस अनंत देवमा सुलार दिया गया तो हाइपा साजाक तो हाइ खले आं खूब रिक्वेस्ट करेगा हाइपा वो अब वो बड़ो बात है कि बोन बगै শুধু একমাত্র
Yaitu no MDC Fan Rimani. O MDC Fano ang 24 nok tangga. Ang একটা পয়সা এই MDC Fano niya. আমি নিজস্ব বেতন after 1 year bisa ang beton bakka. Sa ang যখন সাকা লেকচার রেখা গরম গরম কে লেকচার রেখা এলাকাও ang সাকা একটা বছর বেতন চাই নাই দং ননি এখন মানে প্রত্যেক জায়গায় শুনি মানে ওকাল সহ ang রান্দা বাকা পাইয়া এই একটা বছরই রাং বেতন অলরেডি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে কৌরিকা হাইছে কো ang tabuk sarai এই ইলেকশন গায় 1 লাখ টাকা বেতন মান বলে ang 50,000 কোনো ডিস্ট্রিবিউট খেয়ে 50,000 অবশ্যই কক এলাকা ang যে কাম খাইগা যে পয়সা রিগা এমন কোন এই 50 বছরে এমন কোন এমএলএ এমন কোন মন্ত্রী হ্যাঁ এমডিসি কোনদিন নিজের বেতন ও স্যালারি বাগিয়া তো বন্ধুগণ আমার এই কথাই মহারাজের কাছে আমার এই অনুরোধ করে আমি মহারাজের প্রাপ্তি করেছি কিন্তু মহারাজ লাস্ট মোমেন্টে আমাকে সন্তানিবার ছেলে মারাইলো এটা আমার খুব দুঃখ আমি যেন মা বাবা নেই সন্তানিবার ছেলে বলে আমাকে এই আঘাত করার মতো আমার মনের মধ্যে লাগছে এই সে কথা তো বন্ধুগণ আমি আর কিছু বলতে চাই না কিন্তু আজকে এই বিজেপিতে আসার পর এবং বিজেপিতে যা করার বক্তব্য থাকবো এবং করার কর্তব্য থাকবো আমি করে দেবো এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনের মধ্যে এই আসি এবার নির্বাচনে যদি আমাকে আমাদের চিফ মিনিস্টার সাহেব ত্রিপুরার ওনারা যদি হেল্প করে আমি নিশ্চয়ই আমি হারবো না আমি জিতবো এটা আমার মনের মধ্যে বিশ্বাস আপনারা যদি সহযোগিতা করেন এবং আমার চিফ মিনিস্টার যদি আমাকে সহযোগিতা করেন তাহলে আমি জিতবো আমার মনের মধ্যে কোনোদিন হারে নাই আমি এখনো বিশ্বাস আমাকে জনগণ ভোট দেবে এই কথাই সবাইকে আমার এই অনুরোধ দেখি আমার 2-4টা কথা এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। হামবাই বন্দে মাতরম বিজেপির কাহাম